विभिन्न डिजाइन लो फूल एपटे बहुत भेराइटी प्रकार लंका अच्छी बौर पागिल बाबुल समस्ते खरा पलि खावाई पागिल पचार पागिल केमी एत शीतर पखाड़ केमी खाऊ सका सका पागिल केमी पखाड़ खाऊ एत थंडार देखे नवा पागिल याडा ना ये दुटा तो आनी लगेबू यार जत्न नबू जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल 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 बर्तमान समय हो गला 8:30 पाखापाखि हो गला सकाल टे कम था भिडियो आरंभ कर पार्लुनु एवं भिडियो आरंभ करदे आज पाग भल अच्छी खरा आसीगला सूर्यदेव पूरा आज पूरा क्लीयर कुहुड़ा फुहुड़ा किसी ना थंडा टे कमिला राति जोर थंडा हो सका खरा आसला बेलू कमिगला थंडा एपटे पुराणा वर्ष सरी सरी जाऊँगी इंग्राजी नूतन वर्ष आरंभ होगा आउ अल्प दिन रहा 2-4 दिन सरीज पुराणा वर्ष 2025 को विदाय दवा 2026 आरंभ हो से आज चलतु आम पागिल की पचार 2025 तार बेसी स्मृति कौन अच्छी एमती कि जे 2025 भूली पार ना एबे चलतु पागिल पाखक जावा पागिल खोजी खोजिक आसीगलु पागिल एपटे आम बाड़ी अच्छी पागिल की पचार पागिल 2025 अति स्मृति कौन पागिल मो स्मृति है मो टुनिया भाया गोटे पुओ को पाई से मत बहुत से मत भल पाए बा कहीदे टे माँ को बेस भल पाऊ ना कहीदे टे टुणु पागिल कहवा कथा जे 2025 से टुणु को पाई से बहुत खुशी अच्छी तार स्मृति टुणु आम भी खुशी टुणु टे हाल कह दियो टुणु टुणु लो लो टुण टुणु टे हाई कर दियो से भी मत भल पाए मु ताकू जति भल पाए से भी मत जति भल पाए टुणु एया टुणु टे हाई कर दियो आउ कौन स्मृति अच्छी सब आ गोटे स्मृति अच्छी सेटा केबे कहि हबनी केबे कहि हबनी माने की कथा एमती पागिल अकुआ कथा किछि रहि गला एमती स्मृति अच्छी से कहि परिबो नहीं कैमेरा बंद करी मध्य पचारिया चेष्टा करिया जदि कहे मु आपण मान सहित शेयर करदेवी एबे बाबुन को पचारिया बाबुन 2025 रो स्मृति कौन रहिला बाबुन तोर स्मृति कौन 25 रो 2025 मसिया रे मो दांत भांगिला 2025 मसिया रो दांत भांगिला सुनिले तो बाबुन कथा बाबुन दांत भांगिला 2025 मसिया रे एबटे टुणु मध्य कोन कहिया पई चेष्टा करछि टुणु कहूँ 2025 रे मु जन्म होइतिले एटा मो पई स्मृति हेकि रहि जिवो टुणु तोर स्मृति हेकि रहि गला एबे टे खाइया पई आसिलु टे खाइ नबा खाइबार जाई रुटी एपटे एटा मिक्स तरकारी कोन कोन पड़ी सब विभिन्न प्रकार आइटम पड़ी तार ना नेले साथे खाइबा सरी जीव किंतु तार ना नबा सरीबनी माने जेते प्रकार परिया अछि सब पके घांटी दे जंदे लाउ पर्यंत यादर सब पड़ी गोटे तरकारी ये खाइ नबा एबे सकाळ सकाळ भोक मध्य लागिलानी खाइ सारला परे काम मध्य अछि बौर पागिल बाबुल समस्ते खरा पलि खावाई पागिल पचार पागिल केमी एत शीतर पखाड़ केमी खाऊ सका सका पागिल केमी पखाड़ खाऊ एत थंडार कहबू से विषय रे पखाड़ा बहुत दिन ठिया लास्ट जो कोबी फुल कंचा लंका भाजी रखती भल लगे खाया पखाड़ स्पेशल पखाड़ शीत दिनिया पखाड़ एटा स्पेशल पखाड़ शीत दिन रे पखाड़ सेपटे बाबुन रुटी खाऊची मोबाइल देखा चलची बाबुन खाइला बेले खाली टे मोबाइल देखुची एपटे बो को पचारा बोर 2025 स्मृति कौन रहा बो हसुची एबे बो कह तोर 2025 स्मृति कौन जो कथाटा भूली पारूनी मो बो को टिके टिके कथार हस माड़े टिके थट्टा मजा करदे मो बो खाली हसो 25 स्मृति कौन तोर भूली पारू 25 पूरा कांगारी जा जुआर थिला सब सफा हो गला
ଏବେ କୋଉଠି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ 2025 ମो ବୋଉ ପାଖରେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସରିଯାଇଛି। ବୋଉ କହିବା କଥା ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଉର କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଉର କେବେ ହେଇନଥିଲା। ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ବୋଉର ସରିଗଲା ଏ 25ରେ। ଏଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବୋଉ ତ କହିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଖାଆ ପିଇବା ସରିଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଯିବା ଆମ ପାଳରେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲୁ ଗଛ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା। କାହିଁକିନା 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିବା ପାଳରେ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ଆସିବା। ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ବାଡ଼ିରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଆ ବି ଆଣିବାର ଅଛି। ପୁଆ ବି ଆଣିବା କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ପୁଆ ଆଣି ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ ଲେଟ୍ ହେବ। ପୁଆ ଆଣି ଲଗେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଫଳିବ। ସେମିତି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇକି ଗଛ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଟିକେ ବାଡ଼ିକି। ଘର ପାଖରେ ବି ବାଡ଼ି ପାଳ, ଘର ପାଖରେ ପୁରା ଏଇତ ଘର, ଏପଟେ ପାଳ ଘରକୁ ଲାଗିଛି। ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ଟିକେ ଦେଖି ନେବା ଗଛ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଳ ପାଖରେ, ଦେଖିବା ସବୁ ଗଛ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଥିଲା କାଲି ସବୁ। ଗଛ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜା ହେଇଥିବ, ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ଏପଟେ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ କେମିତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଟିକେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ନହେଲେ ଗଛ ହେବନି। ଏପଟେ ସବୁ ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଛି, ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ସମୟ ବି ହେଲାନି ପୁରା ନଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ଆହୁରି ଦିନେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପାଳରେ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ମନ୍ଦା ସବୁ ଚେକ୍ କଲୁ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିନି କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଇନି, ଆହୁରି ଦିନେ 2 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଜୋର ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେବା ଡେରି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପାଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କରୁନା, ଆମ ଏଇ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍, ଏଇ ମାସେ ଲଗା ହୁଏ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏଇ ଲଗା ହେବ, ତାପରେ ସରିଗଲେ ଫେର ଫଗୁଣ ମାସ ବେଳକୁ ସରିଯାଏ। ତାପରେ ଆମ ଏରିଆରେ ପାଣି ହେଇଯାଏ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଳ ଫାଳ ବି କିଛି କରି ହୁଏ ନା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିବା ବଜାର, କାହିଁକିନା ପାଳ ପାଇଁ କିଛି ପୁଆ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେପଟେ କିଛି ମନ୍ଦା ହେଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଫମାଟର ଆସିବ ସବୁ ପୁଆ। ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଗଛ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଉ ପଇସା ଆଣେ। ଏବେ ବୋଉକୁ ପଇସା ମାଗିବା, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବୋଉ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ନେଇକି ବୋଉ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ସବୁଥିରେ ବୋଉ ପଇସା ଦେବ। ଏବେ ବୋଉ ଆସିଗଲା। ବୋଉ ପଇସା ଆଣିଛୁ ନା? କାହିଁ ପଇସା ଦେଖେ କେତେ ଟଙ୍କା? 400 ଟଙ୍କା। 400 ଟଙ୍କା ହେବ ନା? ବୋଉ ଏବେ 400 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଯାଇଛି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାପା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାସିୟର, ଆମର ପଇସା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଉର। ଆଉ 50 ଟଙ୍କାଟେ ଦେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା। ଆଉ 50 ଟଙ୍କାଟେ ବୋଉ ପାଖରୁ ମାଗିକି ନେଇ ବାହାରିବା ବଜାର ପାଇଁ। ଏବେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇଦେଲା, ପଇସା ଧରି ବାହାରିବା ବଜାର। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନକ୍ସରରେ ପୁଆ ନେବା ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ପୁଆ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର କେତେ ରକମ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଫୁଲ। ଏପଟେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ଲଙ୍କା ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଅଛି ନର୍ସରୀରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏ ଗଛଟି ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ପଇସାର ଅଭାବ ହେବନି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ପୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବାଇଗଣ ପୁଆ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏତେ ଛୋଟ ପୁଆ ଲଗେଇଲେ ହେବ କି ନ ହେବ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଛୋଟ ପୁଆ ହେବ କି ନ ହେବ। ପୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି। ଏପଟେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
एपटे एटा कि पुआ पुओ ଏଇଟା ଫୁଲଟା एटा फूलकोबी पुआ एपटे अच्छी एपटा बंधा बंधाकोबी पुआ सबु प्रकार पुआ अच्छी सेपटे आम पटू आसला बेले दुईटा नक्सरी गलु पुआ से मनू गलानी छोट छोट पुआ एवं आउ गोटे नक्सरी आसी पहुँचलु एटी बैगण पुआ भल अच्छी देखा आपण मानक बैगण पुआ केते केते बड़ अच्छी एटी यही पुआ नहीं घर को जावा देखो एटी पूरा सुंदर बैगण पुआ अच्छी सेठी जो दुई जगह देखिलु सेठी मनू गलानी गछ एबे दीदी ओपाड़ुचंती दीदी ओपाड़ी देबे सेपटे से मौसा भी पुआ पाई आछंती ଲଙ୍କା ଅଛି दीदी पाखे पुआ बहुत कम रेट भल मंजीर पकाउचंती सेपटे भी लंका पुआ अच्छी कंचा लंका दीदी ये जो लंका पुआटा कौ मंजी भेराइटी कौन मंजीर कला लंका एपटे गेंडू फुलर बहुत भेराइटी अच्छी एपटे विभिन्न प्रकार फूल बहुत सुंदर लगे नक्सरी रे पशिगला माने ये गछ फछ सब अति सुंदर लगे अति सुंदर बढ़िया सीनरी आछी पूरा फूल गुड़ा विभिन्न प्रकार भेराइटी प्रकार गछ अच्छी जे कौन सी गछ खोजे पाइबे ये एपटे लेंबू गछ गोटे देखो अति सुंदर लेंबू फली छोटिया गछटे लेंबू फली अति सुंदर लगुच एपटे आंबर भेराइटी प्रकार अच्छी पुआ जहाँ खोजे मिल जाए एपटे अति सुंदर सुंदर फूल गछ सब अच्छी बहुत सुंदर लगुच फूल गुड़ा देखापी अति सुंदर या भितर को आसला बेलू बहुत खुशी लगुच बढ़िया लगुच देखापी सब अच्छा एपटे आमर लंका पुआ उपड़ा चलला लंका पुआ बैगण पुआ रेडी होगा एबे धरी बाहर घर पर आउ जाके देखा कौटी टमाटो पुआटा बाकी रहा टमाटो पुआटा देखा मैंने देखी जो छुआ भाई पाखे देखिकी जाइलु न फास्ट नक्सरी बैगण पुआ मनू जाई नथिला छोट अति छोट थिला फेर सेटिक आसीगलु टमाटो पुआ कहीं टमाटो पुआ भल अच्छी से छुआ भाई कहया कथा तांकर भी लगे एपटे सुंदर सुंदर गछ होइछि टमाटो फल तो केमी हम सेटा भगवान के ऊपर कहीं आम कर्म करवा फलटा आशा रखा किंतु भगवान सेटा कौन देवे एठू नबा टमाटो पुआ कौटी चलो ए टमाटो पुआ पाखक जावा एठी सुंदर मंजार पाल कर निजे भी लगाउछंती एठी एपटे काकुड़ी फाकुड़ी लगे भंडा भी लगे किसी एपटे आकाशी गछ अच्छी पुआ आकाशी गछ केते लेखा आकाशी गछ 15 टଙ୍କା लेखा रेट अच्छी एपटे बैगण लगी एटा कौ भेराइटर बैगण मुझे तो जानी किंतु कंटा अच्छी ता देहरे एपटे सुंदर गोलाप गछ सब अच्छी एठी किसी गछ से भाई स्टॉक रखुचंती एबे आसीगलु टमाटो पुआ पाखक एटा की पुआ आ बैगण एटा थिला कौन मना कल सेतले एटा कौ बैगण एटा तो ये बैगण भी होता मुझे नहीं जाती मना कल ओहो एटा लंबा बैगण बैगण पुआ भी अच्छी भाई के पाखे फ्रेश फ्रेश पुआ हो एबे टमाटो दियो आम एबे टमाटो नवा टमाटो पुआ ए छुआ भाई उपाड़ार लगे टमाटो पुआ नहीं बाहर घर पर सांग मैंने पागिल गोटे ऑनलाइन कवर ऑर्डर करथिला एबे कवर टी ओपन कर नहीं देखो कवरटा केमी कवरटी देखी से भल देखा
ଏବେ କହୁଛି ମନକୁ ଯାଉନି। ଠକି ଦେଲେ ମତେ। ପାଗିଲିକି ଠକି ଦେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗଲା। ପାଇଲି ଦେଖିଥିଲା ଗୋଟେ ରକମ, ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଫିକାଳିଆ ଫିକାଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭଲ ଆସିନି। ଏବେ ଆମ ଟୁଣୁ ବି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନର୍ସରୀ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ପାଗିଲି ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇନି। ପାଗିଲି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଦେଖଛୁ କି ନାହିଁ? ନା କଣ ଆଣିଛ? ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଆଣି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ, ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର, ରେଡ୍ ମାନେ ଗୋଲାପୀ କଲର୍ର 2ଟି ଗଛ। ପାଗିଲିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ନେବା। ପାଗିଲି ଏଇଟା ନା, ଏଇ 2ଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଲଗେଇବୁ, ୟାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ୟାକୁ ଲଗେଇକି ୟାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ତାପରେ ଡେଲି ତୋର ରୋଜ୍ ଡେ ହେଇଯିବ, ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ମୁଁ କହିନି ବୋଲି ଆଣିଲ? ଆମ ଟୁଣୁ ବି ଅଛି। ପାଗିଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ଯୋଉ ପୁଆ ନେଇଗଲ। ଏଟା ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଣିକି, କାହାରିକି ବି ଦେଖେଇ ନଥିଲି। ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ଠକି ଦେଇଥିଲା, ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖି ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହଉ ଏ 2ଟାକୁ ଭଲ ଯତ୍ନରେ ଲଗେଇବ ହେଲା, ଭଲସେ। ଆମ ଟୁଣୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଣ୍ଟା ଲ ଟୁଣୁ। ଏବେ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଏପଟେ ଛୁଆ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଢ଼ି ଭଜା ଚାଲିଛି, ସ୍ପେଶାଲ ବଢ଼ି ବୋଉର ପାଗିଲିର ବିଛେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ବଢ଼ି। ସେ ବଢ଼ି ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଇଟମ୍ ସାଧା ଉପରେ। ସାଧା ଉପରେ ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଡାଲମା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ହବ। ଡାଲମା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ହବ, ଖାଇ ନେବା। ଆଜି ଆଳୁ ଚୋଖା ବି ହବ। ଆଳୁ ଚୋଖା ବି ହବ, ଆଜି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହବନି। ପୁଆ ସବୁ ଲଗା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ 2ଟା ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଲଗା ହେଇନି। ଏପଟେ ସବୁ ପୁଆ ଲଗା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବାଇଗଣ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଲଙ୍କା କମିଲା କି? କେତେ କମିଲା? ଗୋଟେ ନଗଉଛି ତଥାପି ମାପ ପାଇବନି। 4-5ଟା ଲଙ୍କା ପୁଆ 30ଟା ପରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସର୍ଟ ହବ ଆଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇଠି। 5ଟା 4ଟା ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟିକିଆ ଉଠେଇ ଆଣିବି କୋଉଠି। ନହେଲେ ଥାଉ, 2ଟା ଟମାଟୋ ଲଗେଇଦବା। ଲଙ୍କା ପୁଆ 2ଟା ଭୁଲିଗଲି ଅଧିକା ଆଣିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏପଟେ ବାବୁଲ ମାନର ପାଣି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାବୁଲ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ମାନେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ସବୁ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି, ବାଇଗଣ ପୁଆ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ବାବୁନ ବେଶୀ ପାଣି ହବୁନୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।